Assalamualaikum. This is subject basic cost accounting for DPA20193. The purpose of this video is we will discuss the answer to reflective journal question. Before we begin, I would like to introduce ourselves. First is Nur Afika binti Azlan, metric number F2010. Second, Amira Afika binti Muhammad Sarwani, metric number F2016. Nur Alia binti Yahya, metric number F2017. Safina binti Muhammad Fazal Siba, metric number F2018. And last but not least is me, Aina Syafiqah binti Muhammad Syakir, metric number F2026. So, we will discuss the question 1, which is the question is, Amis Brewer Biscuits Limited has 3 principal departments in its production process, which is have mixing, baking, and packaging. In April 2021, the company incurs the following production overheads, which it plans to allocate and apportion between its 3 departments. So, we are required to identify the suitable basis of apportionment for the overhead costs above. Next slide. So, for the introduction, basis of apportionment is when an overhead not be directly identified with a particular department or cost center, it needs to be apportioned and it requires each overhead cost to be distributed to all centers using appropriate basis of apportionment. For A factory rental, the basis is floor area. It is because this basis is adopted for the apportionment of rental expenses. Same goes to B. Overhead cost is factory cleaning and their basis is floor area, where it includes building area. C is supervisory salaries. The basis is number of employees, where the expenditure depends more on the number of employees, on wages bill or number of labor hours. For D, overhead cost is other indirect labor. The basis is allocate. Allocation is the process of identification of overheads with cost centers. So, it is the allotment of whole item of cost to a cost center or cost unit, or it refers to the charging of expenses which can be identified wholly with a particular department. Next, electricity. The basis is floor area because it includes building electricity expenses. Next, I will pass to Safina to continue this discussion. Thank you, Aina. So next is F. We choose floor area for building maintenance. The cost of maintenance may be apportioned to different departments on the basis of machine hours or capital value of the machines, when charges to be distributed according to the floor space occupied by each department. So next is G. Floor area basis is adopted for the apportionment of certain expenses which is included factory insurance. So next is H. For H, we think book value of asset is suitable for machinery depreciations because equipment is not a current asset, but it is considered a benefit to the company. Therefore, it is considered a long-term asset. This means it can depreciate over time unlike current asset. For I, we choose floor area for factory building maintenance. It is same as F, which is the cost of maintenance may be apportioned to different departments on the basis of machine hours or capital value of the machines, when charges to be distributed according to the floor space occupied by each department. Last is J. We think book value of assets suit maintenance of machinery because the term of maintenance expenses refers to any cost required by an individual or business to keep their asset in good working condition. So next, Amir Afika will continue this presentation. Okay, thank you, Safina. Okay, for the question 2 is the budget output of an industry specializing in the production of a wine product at the optimum capacity of 6,400 units per annum amounts to Rm 176,048 as detailed below. Okay, so the company decided to have a flexible budget with a production target of 3,200 and 4,800 units, which is the actual quantity proposed to be produced being left to a later date before commencement of the budget period. And the selling and distribution expenses continue at Rm 3,600. Okay, so dalam instruction tu dia dah bagi
Selling and distribution expenses continue is RM3,600 and flexible budget untuk 100% darab dengan 6,400 kita dapat 6,400, 50% darab dengan 6,400 kita dapat 3,200 dan 75% kita darab dengan 6,400 kita akan dapat 4,800 dan selling price per unit dia adalah RM40. Okey, pertama-tama sekali kita nak buat question tu ini adalah kita perlu buat jadual dia. So dekat dalam jadual ni kita perlu ada item, production department, cost per unit budget in RM, budget ada 3 iaitu 100%, 75% dan 50%. Okey, yang pertama sekali adalah selling per unit RM40. Okey, untuk 100% kita akan buat 40 darab dengan 6,400 kita akan dapat 256,000 dan 75% 40 darab dengan 4,800 kita akan dapat 192,000 dan 50% adalah 40 darab dengan 3,200 kita akan dapat dengan 128,000. Okey, untuk variable cost itu direct material. Untuk dapat 7.7 ini adalah 49,280 ni kita akan bahagi dengan 6,400. So kita akan dapat 7.7 tu. Okey, untuk dapatkan yang seterusnya untuk 75% itu adalah 4,800 tu kita akan darab dengan 7.7. So kita akan dapat 36,960. Untuk 50% adalah 3,200 tu kita akan darab dengan 7.7. So kita akan dapat 24,640. Okey, seterusnya adalah direct labor. Untuk dapat 16,000 tu adalah dengan 102,400 kita akan bahagi dengan 6,400. So kita akan dapat 16. Okey, dan seterusnya untuk dapatkan 75% itu adalah dengan 4,800 tu kita akan darab dengan 16. So kita akan dapat 76,800 dan 50% tu adalah 3,200 darab dengan 16. So kita akan dapat 51,200. Okey, untuk seterusnya electricity. Electricity cost per unit budget dia adalah 0.225 in RM. Okey, untuk dapatkan 75% itu adalah dengan 0.225 itu darab dengan 4,800. So kita akan dapat 1,080. Untuk 50%, 3,200 tu kita akan darab dengan 0.225. So kita akan dapat 720. Okey, so saya akan serahkan kepada Alia untuk terus menerangkan cara jalan kiri yang lain. Seterusnya ialah reverse. Apabila sudah dapat cost per unit budget iaitu 0.266, 0.266 darab dengan 4,800 akan dapat 1,276.80 sen bagi 75%. Bagi 50% pula 3,200 darab dengan 0.266 untuk mendapatkan jumlah RM851.20. Seterusnya ialah miscellaneous iaitu cost per unit budgetnya ialah 0.084. 0.084 darab dengan 4,800 dan mendapat 403.20 untuk 75%. Dan terakhir sekali ialah 50% ialah 0.084 darab dengan 3,200 dan dapat RM268.80 dan 80 Seterusnya ialah total variable cost. Total variable cost ialah hasil pertambahan dari semua variable cost iaitu direct material, direct labor, electricity, repair dan maintenance. Bagi 75% ialah jumlah untuk variable cost ialah RM116,520 dan untuk 50% ialah RM77,680. Untuk fixed cost adalah sama, 20,688 dan fixed cost telah dinyatakan dalam adalah kolom soalan sebelum ini. Seterusnya saya akan pass kepada Afika untuk sambung. Okey, terima kasih Alia. So untuk cari total cost, total cost formula adalah total variable cost tambah dengan fixed cost. So untuk 100% tu adalah total variable cost dia 155,360 tu tambah dengan fixed cost dia adalah 20,688.
So, dia akan dapat jawapan 176,048. So, untuk 75% pula, daripada 116,520 tambah dengan fixed cost dia 20688, dapat jawapan dia 137,208. So, untuk 50% pula, daripada total variable cost dia adalah 77,680 tambah dengan fixed cost dia 20,688. So, total dia adalah 98,368. Itu adalah untuk total cost. Kalau untuk gross profit, okey, dia punya macam mana nak cari gross profit dia adalah selling per unit tolak dengan total cost. Untuk selling per unit 100% dari 25600 tu tolak dengan total cost 176,048 akan dapat jawapan 79,952. Bagi 70% pula, daripada selling per unit dia adalah 192,000, tolak dengan total cost dia adalah 137,208 sama dengan 54,792. Manakala untuk 50% daripada 128,000 tolak dengan dia punya total cost adalah 98,368. So total dia adalah 29,632. So bagi selling and distribution expenses dah dinyatakan dalam soalan dia bagi 3,600. So macam mana kita nak cari net profit dia? Net profit dia adalah daripada gross profit tu tolak dengan selling distribution. So daripada 79,952 tolak dengan 3,600, untuk 100% dia akan dapat 76,352. Manakala untuk 75% daripada 54,792 tolak dengan 3,600, dia akan dapat RM51,152. Untuk 50% daripada 29,632 tolak dengan 3,600, dia akan dapat RM26,032. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.